جب سے تمہارے بھائی نے مجھے اغوا کر کے 7 دن تک میرا دروازہ پینٹ کیا اور بعد میں اپنے لوگوں سے کروایا، تب سے میں تمہاری اور تمہارے بھائی کی دشمن ہوں۔ تو ماں بولی، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ میرا بھائی تمہیں کیوں اغوا کرے گا؟ کیا دشمنی ہے اس کی تم سے؟ تو ضروا غصے میں لال ہوتی بولی، یہ تم اپنے بھائی سے جا کر پوچھنا جس نے میری حالت مرنے جیسی کر کے پھینک دیا تھا۔ تو ماں بولی، میں نہیں مانتی، میرا بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتا، تم اس پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ تو ضروا بولی، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے بھائی پر الزام لگانے کی، اور یہ تو تم آفتاب سے پوچھو جس نے تمہارے بھائی کے 6 گنڈوں کو مارا ہے۔ جو وہ دوسری بار حویلی میں آیا تھا تو ماں سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگ پڑی۔ ابھی ماں کچھ کہتی اس سے پہلے ضروا بول اٹھی، آفتاب تم اپنا کام جاری رکھو، جب تک میں نہ کہوں رکنا مت۔ تو میں حکم کی تعمیل کرتا ہوا نیچے جھکا تو ماں اپنا سر یہاں وہاں مارنے لگی۔ ضروا اور میں پہلے ہی نیچے سے بے لباس تھے، جبکہ وہاں بھی آزاد تھی۔ جب میں نیچے جھکا تو وہ میری منتیں کرنے لگی کہ ایسا مت کرو، میں برباد ہو جاؤں گی، مگر مجھے اب اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ ایک تو میں نے 2 دن سے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر پایا تھا، اوپر سے ضروا نے بھی مجھے بیچ میں چھوڑ دیا تھا۔ اس وجہ سے اب میں بس کسی کا دروازہ پینٹ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کا اوپر والا باز جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اوپر کیا اور بلندوں پر ٹوٹ پڑا۔ ایک پر میں نے فرنٹ والا کام کرنا شروع کر دیا، جبکہ دوسرے کو میں اپنے ہاتھ سے پینٹ کر رہا تھا۔ میں چبا بھی رہا تھا جس سے اس کی آواز نکل جاتی۔ میں آہستہ آہستہ وحشی ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں ضروا نے ماں کی جو ٹانگیں رسی کے ساتھ باندھی تھی کھول دیں اور مجھ سے بولی، آفتاب اب جلدی سے وہ کام شروع کرو، بس مجھے اس کی چیخیں سننی ہیں، اور یاد رہے کوئی رحم نہیں کرنا اس پر۔ تو ماں بولی، تم عورت نہیں ہو، اگر ہوتی تو ایسا نہ کرواتی۔ ضروا غصے میں اس کے قریب آئی اور اس کے بال پکڑ کر بولی، مجھ پر بھی کوئی رحم نہیں کیا گیا تھا، اب تیرے بھائی کو پتہ چلے گا جب ایک فریش لڑکی کا دروازہ پینٹ ہوتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور مجھے غصے سے بولی، تم اب تک کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے اس کا دروازہ پینٹ کرو۔ میں درمیان میں آ گیا تو وہ ہلنے لگ پڑی، واسطے اور منتیں کرنے لگی، پر میں سب کچھ اگنور کرتا اس کے دروازے پر دستک دینے لگا، لیکن تالا چھوٹا ہونے اور چابی بڑی ہونے کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو ضروا نے ایک تکیہ اٹھا کر مجھے دیا اور کہا، نیچے رکھ دو۔ میں نے اس کے نیچے رکھ دیا۔ تو ضروا بولی، اب کوشش کرو اور کوشش کرنا ایک ہی باری میں سارا دروازہ پینٹ کر دو۔ میں نے کہا، یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ ضروا بولی، یہی میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی تڑپ اٹھے جیسے میں تڑپی تھی۔ اس کے بھائی نے کوئی رحم نہیں کیا مجھ پر، تو میں نے تھوڑا سا بلو میاں کو گیلا کرنا چاہا، لیکن ضروا نے روک دیا۔ میں نے پھر اپنی پوری طاقت جمع کی اور ایک دم آگے ہو گیا، جس سے بلو میاں آدھے گھر کے اندر چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ماں کی بہت ہی بھیانک آواز میرے کانوں اور کمروں کی دیواروں سے ٹکرا گئی۔ ماں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں اور منہ کھلا چھت کی طرف تھا، وہ وہیں بت ہو گئی۔ پہلی بار مجھے مزہ نہیں، ڈر لگنے لگا، کیونکہ ماں بالکل بھی نہیں ہل رہی تھی، بس کھلی آنکھوں سے چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ تو میں نے ضروا کی جانب دیکھا تو وہ بولی، پورا دروازہ پینٹ کر دو۔ تو میں نے ماں کی طرف اشارہ کیا تو ضروا بولی، کچھ نہیں ہوتا، تم اپنا کام جاری رکھو۔ اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، کہیں یہ مر ہی نہ جائے، کیونکہ اس کی حالت تشویشناک تھی، جو کم از کم مجھ جیسے غریب انسان کے لیے تو اچھی نہیں تھی۔
मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था। जरवा फिर से बोली, जल्दी करो, क्या सोच रहे हो? तो मैं बोला, कहीं ये मर ना जाए। तो जरवा हंसकर बोली, दरवाजा पेंट करवाने से भी कोई मरता है क्या? इससे कुछ नहीं होता, तुम पूरा दरवाजा पेंट करो। तो मैं बोला, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा चाबी ताले के अंदर नहीं जाएगी। तो जरबा बोली, जाएगी, तुम कोशिश जारी रखो। तो मैं थोड़ा पीछे हुआ और फिर दोबारा आगे हुआ तो एक होलनाक आवाज महा के मुंह से निकली जो पूरे कमरे में गूंज उठी। दो बार कोशिश करने के बावजूद भी पूरी चाबी ताले के अंदर ना जा सकी, क्योंकि ताला काफी छोटा था। महा बेजान हो चुकी थी। महा को देखा तो इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर इस बार इसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। तो मुझे कुछ होने लगा। मैं समझा ये मर गई है। मैंने आगे बढ़ के अपना कान इसके साथ लगाया तो इसका दिल धड़कने की आवाज आ रही थी, मगर जोर जोर से। तो मेरी जान में जान आई कि ये जिंदा है। अभी मेरा सर इधर ही था। तो जरवा बोली, क्या कर रहे हो तुम? अभी तक पूरा दरवाजा पेंट नहीं कर पाए? तो मैं जोश में आकर पूरी चाबी को ताले से बाहर निकाला और फिर पूरी चाबी को ताले के अंदर कर दिया। इस बार महा रोते हुए बोली, मैं मर गई, कोई बचाओ मुझे इस जंगली से। जरबा, इसको कहो कि पीछे हटे, मैं इसके साथ ये सफर नहीं कर सकती। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, मैं सच में मर जाऊंगी। पता नहीं, लेकिन ये आम इंसानों जैसा नहीं है। फिर महा मुझसे बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। वो मुसलसल रो रही थी। मैंने नीचे देखा तो पूरी चाबी ताले के अंदर जा चुकी थी। और जरवा मुझे बोली, अब रुको मत और अपनी ट्रेन की रफ्तार को बढ़ा दो, मुझे इसकी आवाजें सुननी है। मैंने अपनी ट्रेन की रफ्तार को 120 किलोमीटर पर कर दिया। महा बार बार जरवा को कहती कि इसकी ट्रेन को रोको, लेकिन मेरी ट्रेन को कोई रोकने वाला नहीं था। तो मैंने अपनी स्पीड बुलेट ट्रेन जैसी कर दी। अब मुझे एक अजीब तरह का लुत्फ मिल रहा था। जैसे जैसे मैं अपनी ट्रेन की रफ्तार बढ़ा रहा था, वैसे वैसे महा की अजीब आवाजें बढ़ती जा रही थीं। पीछे से जरवा की आवाज आई, शाबाश मेरे शेर। अपनी ट्रेन की रफ्तार और बढ़ा। जरबा की बात सुनकर महा कहने लगी, तुम औरत नहीं, तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे इसका दरवाजा पेंट करते हुए 15 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन ताला अभी तक वैसे का वैसा ही था। मैं दरवाजा पेंट कर रहा था। इसी दौरान जरवा मेरे पास आ गई और फ्रंट वाला काम करने लगी, तो मैं भी इसका साथ देने लग पड़ा। कुछ देर बाद जरवा पीछे हटी और इसके मुंह पर बैठ गई, जिसे महा ने अपना सर घुमा दिया तो जरवा ने अपना ऊपर वाला बास भी उतार दिया। जरवा वाकई ही बहुत खूबसूरत थी और दूध की तरह सफेद बेदाग थी। जरवा इसके मुंह पर बैठना चाह रही थी, मगर वो अपना सर इधर उधर मार रही थी। अब जरवा नीचे हुई और मेरे करीब आकर दोबारा फ्रंट वाला काम करने लग पड़ी। मैं नीचे से अपना काम कर रहा था, फिर जरवा महा के ऊपर ही सीधी होकर लेट गई और मुझे अपना दरवाजा पेंट करने का कहने लगी। तो मैं पीछे हुआ, नीचे देखा तो बिल्लो मियाँ पूरे लाल रंग के थे और ऐसा लग रहा था जैसे बिल्लो मियाँ को किसी पानी की बोतल में दबा कर निकाला गया हो। जरवा बोली, जितना खाया पिया है इतनी ही जान लगा कर चाबी ताले में डालना, वरना जान से मार दूंगी। मैं चीखूं, चिल्लाऊं, रोकूं, मगर तुम रुकना नहीं, पूरा का पूरा दरवाजा पेंट करना। मैंने जरवा को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत जमा की और फिर आगे हो गया। जरवा के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो पीछे हटने लगी, तो मैंने इसको पकड़ लिया और एक दफा फिर पीछे होकर आगे हुआ। फिर मैंने बुलेट ट्रेन की स्पीड से अपनी ट्रेन चलाना शुरू कर दी। तकरीबन 10 मिनट के बाद जरवा ने अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर दी, जिस बात का सबूत थी कि वो भी इस सफर को एंजॉय कर रही है।
ज़रवा मुख्तलिफ किस्म की अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी, जिससे मैं भी एंजॉय करने लगा और मैं इसके साथ साथ तूफानी स्पीड से अपनी ट्रेन चला रहा था, जिसके बाद पूरे कमरे में तेज आवाज़ें बुलंद हो गईं। महा नीचे बेहोश होकर लेटी थी, अब ज़रवा ऊपर नीचे हिलने लगी, जिससे मैं समझ गया कि इसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली है। तो मैंने अपनी ट्रेन और तेज चलानी शुरू कर दी और कुछ ही सेकंड बाद इसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। आज मुझे एक बात की और खुशी हो रही थी कि हवेली की तीसरी औरत का दरवाजा भी आज मैंने पेंट कर दिया। पहले शीना, फिर यास्मीन और आज ज़रवा। ज़रवा माँ के ऊपर से उतरकर साइड पर लेट गई और सांस लेने लगी। मैंने माँ का दोबारा दरवाज़ा पेंट करना शुरू कर दिया तो वो बोल उठी, लेकिन अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी और मैंने तूफानी अंदाज से अपना काम करना शुरू कर दिया। अब मैं भी इंजॉय कर रहा था। पिछले 1 घंटे से हम इस सफ़र पर थे। अब मुझे भी अपनी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती नजर आई और तकरीबन 10 मिनट के बाद मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई और मेरी चाबी माँ के ताले के अंदर टूट गई और मेरी ट्रेन इसके स्टेशन में पहुंच गई। अब मुझे कोई होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। मुझे तब पता चला जब महा ने मुझे ऊपर उठाने की कोशिश की तो मैं ऊपर से उतरकर बेड पर दूसरी साइड पर लेट गया, क्योंकि एक साइड पर ज़रवा थी जो दाएं हाथ पर थी, तो मैं बाएं हाथ की साइड पर लेट गया। आधे घंटे बाद उठा और वॉशरूम में चला गया तो वॉशरूम से फ्री होकर आया तो ज़रवा वहां मौजूद नहीं थी, मगर महा दुनिया जहां से बेखबर सोई थी। मैं दूसरे कमरे में पहुंचा तो ज़रवा वहां थी, अब अपने आप को ठीक कर रही थी। बोली, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, हवेली में सब परेशान हो रहे होंगे। तो मैंने भी अपना सूट उठाया और पहनने लगा। ज़रवा जब इधर उधर हो रही थी तो इसकी चाल में फर्क था, तो मैं बोला, ऐसे जाओगी तो किसी को शक नहीं होगा। बोली, ये मेरा मसला है, तुम कौन सा मेरे साथ जाओगे। तो मैं बोला, ये भी है, मगर अब माँ का क्या करना है। तो ज़रवा बोली, अब तुमने इसके घर का पीछे वाला दरवाजा पेंट करना है। पेंट करने के साथ साथ इस दरवाजे को तोड़ देना है। मैं समझ गया ज़रवा क्या चाहती है। वो बोली, ये 3 दिन तक यहाँ है, कमरे में कैमरा लगा हुआ है, बाद में देख लूंगी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।